सांध्य पाठचक्र को आप समस्त को स्वागत करुच्ची। आमे गत केतोटी पाठचक्र रे प्रपत्तिंकर स्थितिशील और गतिशील आध्यात्मिकता विषय जो प्रबंध संपादकीय बाहर ताको आम आलोचना कले। बहुत उपादेय थिला, सामान्य क्लिष्ट थिला मझिरे मझिरे, किंतु तथापि बहुत उपादेय। एवं शेष यही सिद्धांत है जे गतिशील आध्यात्मिकता ही श्रीअरविंदर अतिमान जोग, अतिमान तत्व, अतिमान सत्य, अतिमान जोग ही गतिशील। कारण एथिरे समग्र विश्व को जोगार अंतर्भुक्त कराई, समग्र जीवन को, समग्र विश्व को, समग्र जगत को ए जोगर अंतर्भुक्त हो। से जोग पई कौन से सन्यास किंबा तथाकथित कौन सी उपाय अवलंबन करिया आवश्यक पड़ो ना। अवश्य शर्त सब अच्छी, शर्त विषय आम डिटेल आलोचना कले। आज पढ़ा 1971 फेब्रुआरी संपादकीय, 1971 फेब्रुआरी नवदत्त संपादकीय। विषय है बुद्धि विचार और आगामी काल। बुद्धि विचार और आगामी काल जो कौन गेस करी हो, नामकरण रू कौन गेस करी हो। वर्तमान बुद्धि विचार प्राधान्य रही। बर्तमान इंटेलिजेंस जहाँ बुद्धि कहुची, मोराल नैतिकता इत्यादि जहाँ जहाँ तार गोटे प्राधान्य रही। भांगी रुजी गला, बेस भांगी रुजी गला, किंतु तथापि कौन सी अन्य उपाय नहीं। मनुष्य हाथ में मन को नहीं बंचा छड़ा अन्य उपाय नहीं। बुद्धि हूँ मनर एक जंत्र। ताहले आगामी काल, जो आगामी काल कहुची सेठी कौन बुद्धिर आवश्यकता पड़ो ना कि बुद्धि, जो बुद्धिर आवश्यकता पड़ो से एक रूपांतरित अवस्था। मनर वर्तमान अवस्था नुह, मनर को रूपांतरित अवस्था आगामी काल। तेणु यही वर्तमान बुद्धि विचार एवं आगामी काल यह भितर आलोचना कराई। उपनिषद बाणी है अप्राप्य मनसा सह जतवाच निवर्तन्ते। अप्राप्य मनसा सह जतवाच निवर्तन्ते, ताहा से परम सदवस्तु बुद्धिर अतीत, वाक्य शब्दर अतीत। जो भगवान विषय में आलोचना करूँ, भगवान किए बुद्धि बुझी हेनी, विचार बुझी हेनी, ताको वाक्य बा शब्द वर्णना कर हेनी। वाक्य और शब्द कहीं वर्णना कर हेनी, कारण तुम केते वर्णना कर पार, जेते वर्णना करे तथापि और रही से इनफिनिटी। से इनफिनिटी हेले असीम। तमें तो असीम नुह, आम तो कहीं असीम नुह, आम सीमित। आम जी बाट कही कहीकि जो वर्णना कर बुझे गोटे कौट तो सरज। तेणु ताको शब्द वाक्य बा शब्द बुझेगा संभव नुह। जो बढ़िया घटना आम सब वर्णना करूँ, तो दुई जन झगड़ा कले भगवान केमतिया, भगवान केमतिया भी दुई जन झगड़ा कले। जन कहला भगवान होती एमती, आउ जन कहला नहीं सेमतिया नुह एमतिया। तो जड़े जा माँ को पचारा, माँ से मो सागर तर्क करुच्ची भगवान के संपर्क में, आउ कहूँ भगवान एया, सी कि भगवान से आपन कहतु भगवान केमतिया। माँ कहले तू जमती कहु भगवान से बेजाय खुशी गला। जा हो माँ को ठीक बुद्धि अच्छी, जापारे केमती मु ठीक बोली। पुणी कि समय गला माँ कहले तते जे विरोध करुच्ची से जमती कहु भगवान भी सेमतिया। मुख विकृत हो गला।
जमी कह भगवान भी सेमतिया मत विरोध कर भगवान भी सेमतिया पुणी माँ कहले तुम्हें दुई निर्बोध भगवान को जमतिया कहूना भगवान भी सेमतिया कौन जानिक भगवान से तर्क कर भगवान विषय कौन जानिक भगवान संपर्क तर्क कर तू जानी ये से जानी बाकी तो सब चलला से भगवान नुह सबू भगवान से कहुए वाक्य शब्द भगवान प्रकाश करी हब नहीं शास्त्र भगवान उच्छिष्ट हुंती नहीं अर्थात भगवान अईठा ही पारे कहीं अईठा ही पारे कहीं अईठा ही पारे ना पार्टी रे देले सीना अईठा हे आपण कौन गोटे खाद्य को खाइले अधा खाई सीधा अईठा गला कारण आप पार्टी लग करा भगवान तो पार्टी बाटे बुझे हेनी ना शब्द बुझे हेनी शब्द जो बुझे पार्थ भगवान अईठा है भगवान को बुझे हेनी कौन शब्द वाक्य नहीं बुझे हेनी शब्दर अतीत वाक्यर अतीत अर्थात मन और बुद्धि द्वारा विचार और तर्क द्वारा सद्वस्तु व परम सत्य को जानी हुए नहीं जिते चेष्टा कले तुम जापर ना सत्य चिरकाल बुद्धि और विचार ऊर्धरे बहु ऊर्धरे सत्य चिरकाल बुद्धि और विचार ऊर्धरे बहु ऊर्धरे बुद्धि विचार ऊर्धरे आम आम भर टे पाठुआ जी बेस ज्ञानी सी कौन तर्क गोटा कर आम के ज्ञान रे के जानी बाबा कौन ना कौन कहला ये सीए जी कहला भगवान जोटी अच्छा यदि समुद्र कह जाए ये बिंदु भी नुह बिंदु भी कम तार बहुत ऊर्धरे से मन बुद्धि द्वारा विचार और तर्क द्वारा सद्वस्तु व परम सत्य को जानी हेब नहीं सत्य चिरकाल बुद्धि और विचार ऊर्धरे बहु ऊर्धरे यह ही केवल जे मंत्रदृष्टा उपनिषद ऋषिगण कहते नुहे प्राच्य और पाश्चात्य विशिष्ट दार्शनिकगण यही सिद्धांत उपनीत होती जे सत्य और सत्ता बुद्धिर अगोचर सत्य और सत्ता बुद्धिर अगोचर आम श्रीकृष्ण को उदाहरण सब आलोचना करूँ कौन सी बुद्धि रे बुझे हम श्रीकृष्ण जहाँ जीवन में कर सब ठीक कर बुझे पार बुद्धि रे जो मैंने विश्वास करते आमे कहूँ श्रीकृष्ण जहाँ करते ठीक कर तार कारण आम बुद्धि प्रयोग करूँ आम बुद्धि प्रयोग करनी आम प्रेम द्वारा आम भल पाइबा द्वारा भक्ति द्वारा ग्रहण कर भगवान भी ग्रहण कर तेणु जे जहाँ कहते ठीक कर तो जो जिते बुद्धि की प्रयोग कर बुझे चेष्टा कर कि ठीक हो सब भगवान की जान श्रीकृष्ण माने कहुए ना जी केस होता केते 100 वर्ष तुम जेल होता कह एत प्रकार गंडगोल किंतु से भगवान से बुद्धि नियम कानून से किसी काम कर अज्ञवादर यह प्रतिपाद्य बुद्धि प्रतिपाद्य जे बुद्धि बल मनुष्य जहाँ जाने ता प्रकृत सत्य वस्तु नुहे ता सत्य यथार्थ स्वरूप नुहे जोटा अज्ञान जहाँ ज्ञान जहाँ जानी हुए नहीं भगवान भगवान को यह प्रतिपाद्य बुद्धि प्रतिपाद्य जे बुद्धि बल मनुष्य जहाँ जाने ता प्रकृत सत्य वस्तु नुहे प्रकृत सत्य वस्तु नुहे मत तुम्हें देखी जहाँ जहाँ आलोचना कर निजर बुद्धि प्रयोग कर प्रत्येक प्रकृत से सत्य नुहे सत्य नुहे कहा आम कहूँ आमर हार्टा ये अच्छी ये आम हार्टा अच्छी एवं ताकू आम हृत्पिंड बोली कहूँ किंतु ये हूँ बुद्धिर कथा बुद्धिर ऊर्धे कह से जगह जी होची से हूँ हृदय आत्मार स्थल भगवान का स्थल से हूँ हृदय आम केन्द्र मनुष्यर केन्द्र से था से हूँ सूक्ष्म स्थूल बाहर को देखा जाऊँगी अच्छा बुद्धि रे हृदय को आत्मा को चिन्हल
ଆଣ କେତେ ଜଣ ବୁଝିଆ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଣ, ସବୁଠାରୁ ଯେ ବୁଝିଆ ପାଠ ପଢ଼ି ତାକୁ ଡାକି ଆଣ, ସେ ବୁଝେଇଦେବ ଯେ ଆତ୍ମା ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ବାହାର କରିଦେବ ପ୍ରମାଣ କରି। ତେଣୁ ସେଇଟା ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ବସ୍ତୁର ନିଜସ୍ୱ ତତ୍ତ୍ୱ ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ବସ୍ତୁର ନିଜସ୍ୱ ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ହେଇପାରିବନି। ଯାହା ଆମକୁ ଦେଖାଯାଏ ବୁଦ୍ଧି ତାହାକୁ ନେଇ ହିଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ଆମକୁ ଯାହା ଦେଖାଯାଏ ବୁଦ୍ଧି ତାରି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଯାହା ଆମକୁ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ ବୁଦ୍ଧି ତାପରେ କ'ଣ କରିବ? ଯାହା ଆମକୁ ଦେଖି ହୁଏ ନାହିଁ, କୌଣସି ଯନ୍ତ୍ରରେ ବି ଦେଖି ହେବନି। କୌଣସି ଯନ୍ତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ବି ଯେତେ ତୁମେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଆବିଷ୍କାର କରିଛ, ସବୁ କରିକି ଦେଖାଅ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଜାଣିପାରିବନି, ବୁଝିପାରିବନି। ତେଣୁ ସେ ତାର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ। ଏହାର ପ୍ରଧାନ କାରଣ ଏହି ଯେ ବୁଦ୍ଧି ଓ ବିଚାର ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଆଲୋକ ଓ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି ତାହା ଖଣ୍ଡିତ ଓ ଦ୍ୱିଧାଯୁକ୍ତ। ବୁଦ୍ଧି ଓ ବିଚାର ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଆଲୋକ ଓ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି ତାହା ଖଣ୍ଡିତ ଓ ଦ୍ୱିଧାଯୁକ୍ତ। ଯାହା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ, ବୁଦ୍ଧିର ଜ୍ଞାନ ଅଛି, ବୁଦ୍ଧି ନୋ ଡାଉଟ୍, ବୁଦ୍ଧିର ଗୋଟେ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ବୁଦ୍ଧିର ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନ ଅଛି, ଦରକାର, ବୁଦ୍ଧି ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ତାହା ହେଉଛି ଖଣ୍ଡିତ, ସୀମିତ, ଖଣ୍ଡିତ ଅଳ୍ପ ଏବଂ ଦ୍ୱିଧାଯୁକ୍ତ, ସନ୍ଦେହଯୁକ୍ତ। ଦ୍ୱିଧା ମାନେ ଏପଟେ ହେଇପାରେ, ସେପଟେ ହେଇପାରେ, ଏ ବି ହେଇପାରେ, ସେ ବି ହେଇପାରେ। ଯେଉଁଟା ଆମେ ଦେଖିନାହୁଁ, ଜାଣିନାହୁଁ, ଦେଖିନାହୁଁ କି ଜାଣିନାହୁଁ, ସେଇଟାକୁ ବାସ୍ତବ ସତ୍ୟ ଠିକ୍ ବୋଲି କେମିତି? ସତ୍ୟ ବି ହେଇପାରେ, ନ ହେଇପାରେ, ସତ୍ୟ ବି ହେଇପାରେ, ନ ହେଇପାରେ। ବହୁତ ପ୍ରକାରର ଉଦାହରଣ ଦେଇହେବ। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ରାତିରେ ଶୋଇଥିଲେ, ସକାଳୁ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରିଦେଇଛନ୍ତି। କ'ଣ ହେଇଥିବ? କେତେ କ'ଣ ହେଇଥାଇପାରେ? ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ହେଇଥାଇପାରେ, କି ବ୍ରେନ୍ ଫେଲ୍ ହେଇଥାଇପାରେ, କ'ଣ ହେଇପାରେ, କେତେ କ'ଣ ହେଇପାରେ, କ'ଣ ହେଇପାରେ, ଏଇଟା ସକ୍ ହେଇଥିବ, କ'ଣ କିଛି କହିହେବନି। ତୁମେ ତାକୁ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ କର, ଯାହା କର, କନଫିଡେଣ୍ଟଲି କହିପାରିବ ଯେ ଏଇଆ ହେଇଥିବ ବୋଲି। ଏଇଆ ହେଇଥିବ, ନ ହେଇଥିବ, ଯାହା ହେଇଥିବ। କାରଣ ବୁଦ୍ଧିର ସାମର୍ଥ୍ୟରେ ଯେତିକି ଅଛି ସେ ବିଚାର କରି କହିପାରିବ ଯେ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଏହା ସତ୍ୟ, ହେଇପାରେ, ନ ହେଇପାରେ। କାରଣ ତା ମଧ୍ୟରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚେତନା ବା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ୟୋତି ନାହିଁ। ବୁଦ୍ଧି ଭିତରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚେତନା ନାହିଁ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋକ ନାହିଁ। ବିବର୍ତ୍ତନ ପଥରେ ବୁଦ୍ଧିର ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଭୂମିରେ। ବିବର୍ତ୍ତନ ପଥରେ, ଇଭଲ୍ୟୁସନାରୀ ପଥରେ, ବିବର୍ତ୍ତନ ପଥରେ ବୁଦ୍ଧିର ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଭୂମିରେ। ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଭୂମି ମାନେ ଯାଉଛି, ପହଞ୍ଚିନି, ବୁଝିଲା? ଆମେ ଏଇଠୁ ରାଉରକେଲା ଯାଉଛୁ, ରାଉରକେଲା ଯାଉଛୁ, କେନ୍ଦୁଝରରେ ପହଞ୍ଚୁ, ମାନେ ଆମ ପୁରୁଣା ଜାଗା ଛାଡ଼ି ସାରିଛୁ, ନୂଆ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିନୁ। ସେଠିକି ଯାଉଛୁ, ଏଠୁ ଛାଡ଼ିଛୁ, ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଜାଗାରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ। ସେଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କହିଲେ ମ୍ୟାନ୍ ଇଜ୍ ଏ ଟ୍ରାଞ୍ଜିସନାଲ୍ ବିଙ୍ଗ। ଟ୍ରାଞ୍ଜିସନାଲ୍ ବିଙ୍ଗ ମାନେ କ'ଣ? ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ଆସିଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଯାଉଛି, ମଝିଆମଝି ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ପଶୁରୁ ଆସିଛି ଦେବତା ହେବା ପାଇଁ ବା ଭଗବାନ ହେବା ପାଇଁ, ମଝିଆମଝି ଜାଗାରେ ରହିଯାଇଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଟ୍ରାଞ୍ଜିସନ୍ ପିରିୟଡ଼, ତାର ଟ୍ରାଞ୍ଜିସନାଲ୍ ପିରିୟଡ଼, ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ସତ୍ତା। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାହିଁ ତା ନିମ୍ନରେ ରହିଛି ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଅନ୍ଧକାରମୟ ପ୍ରବୃତ୍ତିର ତୀବ୍ର ଖେଳା। ତାର ନିମ୍ନରେ ରହିଛି ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଅନ୍ଧକାରମୟ ପ୍ରବୃତ୍ତିର ତୀବ୍ର ଖେଳା। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ତ ମଣିଷ ଉଠିଗଲୁଣି, ଅତିମାନସ ହେବା ପାଇଁ ହେଇନୁ, ମଝିରେ ଅଛୁ। ନିମ୍ନ ହେଉଛି ମଣିଷର କ୍ଷେତ୍ର, ଉପର ହେଉଛି ଅତିମାନସ କ୍ଷେତ୍ର। ଏ ମଣିଷ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ? ନିମ୍ନରେ ରହିଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି ନିମ୍ନ ମଣିଷ, ଏଇଟା ଉପର ହେଲା ଅତିମାନବ। ନିମ୍ନରେ ରହିଛି ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଅନ୍ଧକାରମୟ ପ୍ରବୃତ୍ତିର ତୀବ୍ର ଖେଳା, ঊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ରହିଛି ଶୁଭ୍ର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣାଭ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ୟୋତି ଓ ଶକ୍ତି। ଏ ଅତି ସ୍ପଷ୍ଟ, ଏତେ ବୁଝିବାର କିଛି ମାନେ କଷ୍ଟ ନାହିଁ, କିଛି କ୍ଲିଷ୍ଟ ଏଥିରେ ନାହିଁ। ଆମେ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛୁ, ଆମର ଗୋଟେ ସମ୍ଭାବନା ଆମ ଭିତରେ ଅଛି, ଯେଉଁ ସମ୍ଭାବନା ଆମକୁ ଭଗବାନ କରେଇବ।
आउ कौटी आम आसु पशु पाखु आसु तेणु पशुर सब प्रवृत्ति पशुर सब नेचर आम भितर एवं भी अच्छे एवं आम छाड़ी पार यही छाड़ी पार गोटे मध्यवर्ती अवस्था आम अच्छे पूर्ण सत्य पूर्ण ज्योति पूर्ण आनंद तार निजस्व धारा केबेले या स्पर्श करना आमे जी आमको पूर्ण सत्य पूर्ण ज्योति पूर्ण आनंद तार निजस्व धारा केबेले या स्पर्श करना सही सत्य ज्ञान ज्योतिर छायापात यही जगत जेपरी आत्मजात व परिचालित हुए बर्तमान दरकार कौन से सत्य से ज्ञान से ज्योतिर छायापात धारा यही जगत जेपरी आत्मजात व परिचालित हुए पद्मर तत्व कौटी पंकरे ना सूर्य पाखे पंक पद्म जदिओ पंकरु बाहर कि तार तत्व हूँ सूर्य पाखे सूर्य आसिले ही पद्म फुटो भर गोटे कंडीशन है सूर्य होती असल तत्व पद्म निमंते पद्म तत्व जपरी सूर्य मध्य पंक मध्य ना ए सृष्टि रहस्य और सत्य सेपरी ऊर्ध्व लोक तेणु जो निम्न जगत आम सब अच्छु आमर असल सत्य हूँ ऊर्ध्व जगत से सृष्टि रहस्य सत्य सेपरी ऊर्ध्व लोक पूर्ण ज्ञान पूर्ण ज्योति और पूर्ण आनंद मध्य निम्न भूमि रहस्य ता निज मध्य नहीं निम्न भूमि रहस्य ता निज मध्य नहीं बरं ताहार समाधान चाबिकटे रहस्य ऊर्ध्वभूमि यहाँ केमिति एमती कौन आर समाधान एटी जिते खोजला पाइबानी जिते चेष्टा कर आम कौन कमी चेष्टा कर बेसिक जो मासूर पाक आसचु आम केते चेष्टा कर परिवार शांति संग रक्षा पाई परिवार गोटे श्रृंखला रक्षा करिया अर्थ को ठीक भाव में खर्च करवा अर्थर अभाव नहब जमी अଯଥା खर्च करवानी समस्त भर गोटे मन मिले चलिए गोटे संगति रखा अच्छा कहार इच्छा नहीं कहार इच्छा नहीं संपर्क समस्त इच्छा जो समझे चाहती कि होनी कहीं तार कारण हूँ यही समाधान यही कथा ऊर्ध्व लोक संभव हो यही जगह आम जमी अच्छु से अवस्था आम ऊर्ध्व लोक जो जावाई चाहिए ता उपाय अच्छे तार प्रभाव प्रति समर्पण भाव अनेक शर्त अच्छे सब नचेत यही धारा आम चाहूँ ये धारा केवे भी आम तार रहस्य समाधान कर तार समाधान चाबिकाठी रहस्य ऊर्ध्वभूमि मानविक जुक्ति तर्क विचार बुद्धिर क्षेत्र में सत्यर दर्शन केवे भी संभव नुहे जुक्ति बुद्धि रे तुम के सत्य को प्रकाश कर सत्य को प्रतिष्ठा कर कौन सी समर्थ व्यक्ति जिते तार ज्ञान थिले मध्य से जुक्ति माध्यम सत्य को प्रतिष्ठा कर प्रकाश कर बुझे पारनि मानविक जुक्ति तर्क विचार बुद्धि क्षेत्र में सत्यर दर्शन केवे भी संभव नुहे कारण सत्य जो भूमि से तर्क इत्यादि से जाए रिच कर पहुँच पारे जो जगह सामर्थ्य अच्छे से जगह से जहाँ करें आ ऊर्ध्व को जापर सुतरां जो सब विभिन्न समस्या रहस्य आम मैंने उद्घाटन करने चाहूँ तार समाधान कदापि बुद्धि बल हो पार ना तेणु बुद्धि से जगह अब्सोल्यूट माने बेकार है तार कौन से रही सामर्थ्य रही टोटाल सामर्थ्य नहीं जिते ज्ञान जिते बुद्धि जिते जहाँ था से जगह से पारनि जदि बुद्धि और विचार बल मनुष्य विभिन्न समस्यार समाधान हो पारि था ताहले आज मनुष्य जो दुर्दशा व्यस्तता और विशृंखला मध्य गति कर घटी न था कारण बुद्धि तो प्रयोग कर जाए ना समस्त भर कि बुद्धि अच्छी निर्बुद्धिया कई जन नहीं आम भर जहाँ बेसी निर्बुद्धिया कौन से बेसी चालाक हो बुद्धि बहुत समस्त भर अच्छी समस्त भर बुद्धि थी भी कहीं समस्त एमती कष्ट पाचु समस्ते कहीं दह गंज हो कारण बुद्धिर सामर्थ्य नहीं आमको मुक्ति देवाई
ଆଉ ଏ କଥା ମାନିବାକୁ ହେବ ଯେ ବୁଦ୍ଧି ବଳରେ ମନୁଷ୍ୟ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବାର ଆଶା ନାହିଁ। एकथा मानिବାକୁ ହେବ କ'ଣ ବୁଦ୍ଧି ବଳରେ ମନୁଷ୍ୟ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବାର ଆଶା ନାହିଁ। एकथा କୁହାହେଲା, ଆଗରୁ ବି କୁହାହେଲା, ଏବେ ବି କୁହାହେଲା। ଯଦି ବୁଦ୍ଧି ବଳରେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଏ ସମସ୍ୟା ଆଦୌ ମଣିଷ ପାଖକୁ ଆସିବି ନଥାନ୍ତା। ମଣିଷର ଦୁଃଖ, କଷ୍ଟ, ରୋଗ, ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ, ମୃତ୍ୟୁ, ଅଶାନ୍ତି, ଅସନ୍ତୋଷ, ବିଷାଦ, ବିଭେଦ, ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ, ଭୟ, ଅବସାଦ, ଯାହା ଯାହା ଆମେ କହୁ, ଯେତେ ଯାହା ସବୁ କହିଲୁ, ଏ ସବୁକୁ ଯଦି ମନୁଷ୍ୟର ସାମର୍ଥ୍ୟ, ବୁଦ୍ଧି ତ ବୁଦ୍ଧି ଗୋଟେ କ୍ୟାପେବଲ୍ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ନା, ବୁଦ୍ଧି ଗୋଟେ ପାୱାରଫୁଲ୍ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ମଣିଷର। କାହିଁ ଗାଁରେ ପଞ୍ଚାୟତ ହୁଏ, କାହିଁ ଗାଁରେ ପଞ୍ଚାୟତ ହୁଏ ଏବଂ ଯିଏ ମୁଖ୍ୟ, ଯିଏ ସରପଞ୍ଚ ହଉ ନା କିଏ ହେଉନି, ସେ ବସିକି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କରନ୍ତି। କ'ଣ ପାଇଁ? ବିଚାର କରାଯାଏ ଯେ ସରପଞ୍ଚ ହେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଟିକେ ଅଧିକ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି, ବିଚାର କରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି, ତେଣୁ ସେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ସେ କ'ଣ ସବୁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କରିପାରନ୍ତି? ତାଙ୍କ ଘରେ କାହିଁ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି? ସରପଞ୍ଚ ଯଦି ଗାଁ ସମାଧାନ କରିଦେଇ ପାରୁଥାନ୍ତେ, ତାର ନିଜ ଘରେ କାହିଁ ଅଶାନ୍ତିରେ ଅଛନ୍ତି? ତାର କ'ଣ ଏ ସମାଧାନ ସେମିତି ନୁହଁ। ଏ ବିଚାର ବ୍ୟବହାର କରିବା, ବିଚାର ମାଧ୍ୟମରେ ଏକଥା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ବୈଜ୍ଞାନିକ ବୁଦ୍ଧି ଓ ମନୀଷା ଫଳରେ ଚନ୍ଦ୍ରଲୋକରେ ବିଚରଣ କରିବା ସମ୍ଭବ ହେଲା, ମାତ୍ର ମନୁଷ୍ୟ ନିଜର ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ସମାଧାନ କରି ବିଶ୍ୱରେ ଶାନ୍ତି, ମୈତ୍ରୀ, ସମତା ଓ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱବିହୀନ ଉନ୍ନତ ସମାଜ ଓ ମାନବ ଗୋଷ୍ଠୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରୁନି। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ପ୍ରପତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଚନ୍ଦ୍ରରେ ଯାଇ ଓହ୍ଲେଇ ପାରିଲା ମଣିଷ, ଚନ୍ଦ୍ରରେ ଓହ୍ଲେଇ ପାରିଲା, ସେଠି ପହଞ୍ଚି ପାରିଲା, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିର ହୃଦୟରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି, ଏହାର ସମାଧାନ କରିପାରୁନି। ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ମଣିଷ ଭୋଗୁଛି, ସେପଟେ ଚନ୍ଦ୍ର ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିବା ତା ପାଇଁ ବିଜ୍ଞାନ ମାଧ୍ୟମରେ ସମ୍ଭବ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅସମ୍ଭବ ବ୍ୟାପାର ଥିଲା। ଚନ୍ଦ୍ର ଗୋଟେ ଉପଗ୍ରହ, ପୃଥିବୀଠାରୁ କେତେ ଦୂର, କିନ୍ତୁ ସେଠି ଯାଇ ଓହ୍ଲେଇ ପାରିଲେ। କିନ୍ତୁ ନିଜର ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ସମାଧାନ କରି ବିଶ୍ୱରେ ଶାନ୍ତି, ମୈତ୍ରୀ, ସମତା ଓ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱବିହୀନ ଉନ୍ନତ ସମାଜ ଓ ମାନବ ଗୋଷ୍ଠୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ଆକୁ ମଣିଷର ବୁଦ୍ଧି କରିପାରିବ ନାହିଁ, କରିପାରୁନାହିଁ। ଯେତେ ଯେତେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଜ୍ଞାନ ହେଉ ବା ଆମର ମାନସିକ ସାମର୍ଥ୍ୟ ହେଉ, ବୁଦ୍ଧି ହେଉ, ଏ ଯେତେ ଅଧିକ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏସବୁ ସମାଧାନ ସେ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଆମମାନଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ ଏହି ଯେ ଯେହେତୁ ଆମର ନିଜର ବୁଦ୍ଧି ବିଚାର ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବାରେ ଅକ୍ଷମ, ଏଇଠି ଆମେ ଆସିଲୁ ଆଲୋଚନାକୁ। ଆମମାନଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ ଏହି ଯେ ଯେହେତୁ ଆମର ନିଜର ବୁଦ୍ଧି ବିଚାର ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବାରେ ଅକ୍ଷମ, ଏଇ ନିଜର ବୁଦ୍ଧି ବିଚାର ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିବାରେ ଅକ୍ଷମ, ଏଥିରେ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ରହିଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନରେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ସେ ଅକ୍ଷମ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମମାନେ ଅନ୍ୟ ଏକ ବୃହତ୍ତର, ବିଶାଳତର, ମହତ୍ତର ଆଲୋକ ଶକ୍ତିର ଆଶ୍ରୟ ନେବା ଉଚିତ। ସେତେବେଳେ ହେଇପାରିବ, ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇପାରୁନି। ବୁଝି ହେଇଥିବ ନିଶ୍ଚୟ। ଆମେ ଯାହାର ଆଶ୍ରୟ ଅଛୁ ସେ ନିମ୍ନ ଚେତନାରେ ଅଛୁ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏକ ବୃହତ୍ତର, ବିଶାଳତର ଓ ମହତ୍ତର ଆଲୋକ ଶକ୍ତିର ଆଶ୍ରୟ ନେବା, ସେ ଯଦି ଏଇଠି କେଉଁଠି ଆମ ପାଖରେ ହାତ ପାଞ୍ଚାରେ ମିଳୁଥାନ୍ତା, ଧରାଯାଉ 2 ଦିନ ସାଧନା କରିଦିଅ, ଏମିତି କରିଦିଅ, ସେମିତି କରିଦିଅ, ମିଳିଯିବ, ଯଦି ହେଇପାରୁଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ବ୍ୟକ୍ତି ଛାଡ଼ନ୍ତିନି, ବ୍ୟକ୍ତି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତ ଆଚିଭ୍ କରିନିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତାକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ, ତାକୁ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଯାହା ଦରକାର ତା ହେଉଛି ଆମର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସାଧନା। କ'ଣ ସେ? ଏକ ବୃହତ୍ତର, ବିଶାଳତର, ମହତ୍ତର ଆଲୋକ ଶକ୍ତି।
ବୃହତ୍ତର ବିଶାଳତର ମହତ୍ତର ଆଲୋକ ଓ ଶକ୍ତି ତାର ଆଶ୍ରୟ ନେବା ଉଚିତ। ସିଏ ଚାହିଁଲେ ଆମ ଭିତରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବେ, ତାଙ୍କର ଆଶ୍ରିତ ହେବା ଦରକାର। ନଚେତ୍ ଆମେ ଆମର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଯାହାକୁ ଆମ ଭିତରେ ରଖିଛୁ ତାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ସମ୍ଭବ ହେବ ନାହିଁ। ଆଗାମୀ କାଳରେ ଏଇଟା ଆସିଲା ଆଗାମୀ କାଳ। ଆଗାମୀ କାଳରେ ଏଇ ମହାନ ସତ୍ୟର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ବୁଦ୍ଧି ବିଚାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି, ସମାଧାନ କରିପାରୁନି, ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ କରିପାରୁନି। କ'ଣ ସମାଧାନ? କାରଣ ମଣିଷ କେମିତି ସମାଧାନ କରିବ? ମଣିଷ ଗୋଟେ ଅସହାୟ ବ୍ୟକ୍ତି, ପୁରା ଅସହାୟ ପ୍ରାଣୀଟିଏ। ସେ ଯେତେ ଯାହା କଲେ ମଧ୍ୟ ଏପଟେ ଟାଣିଲେ ସେପଟେ କମିଯାଉଛି, ସେପଟେ ଟାଣିଲେ ଏପଟେ କମିଯାଉଛି। ଅନ୍ୟ ଦିନ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲୁ, ଯଦି ଚୋର ବଢ଼ିଗଲେ ବା ଚୋରି ବଢ଼ିଗଲା, ସରକାର କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ପୋଲିସ ବଢ଼େଇ ଦେଉଛନ୍ତି କି ଥାନା ବଢ଼େଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଚୋରି କମିବା ପାଇଁ ତ ଉପାୟ ନାହିଁ। ଚୋରି କମିପାରିବନି। ବୁଦ୍ଧି ଯାହା ଅଛି ଆମ ଭିତରେ, ବୁଦ୍ଧି କାମ କରୁଛି ଯେ ଆଉ କେତେଟା ଥାନା ବଢ଼େଇ ଦିଅ, ପୋଲିସ କେତେଟା ବଢ଼େଇ ଦିଅ, ଏ ଥାନାରେ ଅଧିକ ପୋଲିସ ଦେଇଦିଅ, ସେ ଚୋରକୁ ସମ୍ଭାଳିବ। ଚୋରକୁ ସମ୍ଭାଳିବା ପାଇଁ, ଚୋର ଭିତରେ ଚୋରି ନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଦେବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ନାହିଁ ଆମର। କ'ଣ କରିବ ସେ ମଣିଷ? ମଣିଷର ଯେତିକି ସାମର୍ଥ୍ୟ ନେଇ ଆମେ ଆସିଛୁ ସଂସାରକୁ, ଏଇ ବାଟେ ବୁଦ୍ଧିକି ପ୍ରୟୋଗ କରି ଏଇ ବାଟେ ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ, ଏବଂ ସେ ସମାଧାନ କେବେ ବି ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଉଚ୍ଚତର ସତ୍ୟ, ଉଚ୍ଚତର ଶକ୍ତି, ବୃହତ୍ତର ବିଶାଳତର ମହତ୍ତର ଆଲୋକ ଓ ଶକ୍ତିର ଆଶ୍ରୟ ନେବା ଉଚିତ। ଆଗାମୀ କାଳରେ ଏହି ମହାନ ସତ୍ୟର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏ ଯେତେବେଳେ ଲେଖା ହେଇଛି ସେତେବେଳକୁ ସେ ମହାନ ସତ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇସାରିଲାଣି। 1971 1956ରେ ମା ଅତିମାନ ଶକ୍ତିକୁ ପୃଥିବୀରେ କ୍ରିୟାଶୀଳ କରିସାରିଲେଣି। ସେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। କ୍ରିୟାଶୀଳ ତ ହେଇଯାଇଛି, ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଇନି, ମହାନ ସତ୍ୟର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ସତ୍ୟର କ୍ରିୟା ଫଳରେ ପୃଥିବୀରେ ବିପ୍ଳବ, ଉଦ୍ବେଳନ, ଏହି ସତ୍ୟର କ୍ରିୟା ଫଳରେ ପୃଥିବୀରେ ବିପୁଳ ଉଦ୍ବେଳନ ଓ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଦେଇଛି। ଉଦ୍ବେଳନ, ବିପୁଳ ଉଦ୍ବେଳନ, ଗୋଟେ କ'ଣ ତା କୁହନ୍ତି, ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟ। ବହୁତ ବେଶୀ ସମସ୍ତେ ଖୁବ୍ ବ୍ୟସ୍ତରେ ସମସ୍ତେ ଚାହିଁଛନ୍ତି ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏପରି ବ୍ୟାପକ, ଏପରି ସାମଗ୍ରିକ, ଏପରି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଯେ ଏହା ଅକଳ୍ପନୀୟ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ମନୁଷ୍ୟ ବୁଦ୍ଧିର ଅତୀତ। ଏହା ଅକଳ୍ପନୀୟ, କଳ୍ପନାର ବାହାରେ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ମନୁଷ୍ୟ ବୁଦ୍ଧିର ଅତୀତ। ଏହା ଅକଳ୍ପନୀୟ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ମନୁଷ୍ୟ ବୁଦ୍ଧିର ଅତୀତ। ମଣିଷ କୌଣସି ବୁଦ୍ଧି ମାଧ୍ୟମରେ ତାକୁ ବିଚାର କରିପାରିବନି କିମ୍ବା ବୁଝେଇ ଦେଇପାରିବନି। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ପରେ ପୃଥିବୀର ରୂପରେଖ କ'ଣ ହେବ, ମନୁଷ୍ୟ ସମାଜ କେଉଁ ନୀତି ନିୟମ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେବ, ତାହା ଜାଣିବା ଏକେବାରେ ଅସମ୍ଭବ। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ପରେ ପୃଥିବୀର ରୂପରେଖ କ'ଣ ହେବ, ମନୁଷ୍ୟ ସମାଜ କେଉଁ ନୀତି ନିୟମ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେବ, ତାହା ଜାଣିବା ଏକେବାରେ ଅସମ୍ଭବ। ଏକ ଅନାଗତ ଭବିଷ୍ୟତର ଆହ୍ୱାନ, ଆଗାମୀ କାଳର କଠୋର ଇଙ୍ଗିତ, ଯାହା ମଧ୍ୟରେ ମନୁଷ୍ୟର ଯୁଗ ଯୁଗର ଆଶା ଓ ଆକାଂକ୍ଷା ସଞ୍ଚିତ ହୋଇ ରହିଛି, ତାହାକୁ ଯେଉଁମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ ଯଥାର୍ଥ ସେଇମାନେ ହିଁ ଧନ୍ୟବାଦର ପାତ୍ର। ତ ଆମମାନେ ଧନ୍ୟବାଦର ପାତ୍ର ହେବା କି ନାହିଁ? ଆମ ଗୋଟେ ଚଏସ୍ ଦିଏ, ଧନ୍ୟବାଦର ପାତ୍ର କିଏ? ଧନ୍ୟବାଦର ପାତ୍ର ଏକ ଅନାଗତ ଭବିଷ୍ୟତର ଆହ୍ୱାନ। ସେ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଆମେ ଦେଖିନୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ତାର ଗୋଟେ ଆହ୍ୱାନ ଅଛି। ଆଗାମୀ କାଳର କଠୋର ଇଙ୍ଗିତ, କାରଣ ଯେଉଁ ନୂତନ ଜାତି, ନୂତନ ଦେଶ ବା ନୂତନ ଜଗତ ଆସିବ, ଏମିତି ସହଜରେ ଡାକିଦେଲେ ପଳେଇ ଆସିବନି। ସେଥିପାଇଁ କଠୋର ସାଧନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏବଂ ସାଧନା ମାନେ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନ କଠୋର ଭାବରେ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହା ମଧ୍ୟରେ ମନୁଷ୍ୟର ଯୁଗ ଯୁଗର ଆଶା ଓ ଆକାଂକ୍ଷା ସଞ୍ଚିତ ହୋଇ ରହିଛି। ମନୁଷ୍ୟ ଏକ କ'ଣ, ଅମୃତସ୍ୟ ପୁତ୍ର, ଶୁଣନ୍ତୁ ସର୍ବେ ଅମୃତସ୍ୟ ପୁତ୍ର। ଗୋଟେ ଅମୃତର ପୁତ୍ର ହେଉଛି ମଣିଷ। ଏ ଅମୃତର ପୁତ୍ରକୁ ସେ ପ୍ରମାଣ ଦେବ, ସେ ନିଜକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରିବ ଯେ ଆଇ ଏମ୍ ନଟ୍ ଦିସ୍,
जहाँ तुम देखुच मु ताहा नुहे मैं आउ के नूतन भविष्यतर अधिकारी जो माने यह ग्रहण करें यथार्थ से माने धन्यवाद पात्र से माने वास्तविक असल जो भविष्य मानव समाज गठन दिगरे से माने दायित्व बहन करेंगे। भगवत सेवकर प्रार्थना विघ्न विनाशन हे भगवान जय हो तुमर आमान अंतरे किछे जेपरी तुम कार्य विघ्न न घटाए किछे जेपरी तुम आविर्भाव विलंब न घटाए सकल विषय सकल मुहूर्त पूर्ण हो तुम इच्छा तुम सम्मुखें छिड़ा हो आम मैंने तुम इच्छा ही आम मान मध्य आम मान सत्तार प्रत्येक अंगरे प्रत्येक कर्म उच्चतम चूड़ारू तुच्छतम प्रत्येक कोशरे पूर्ण हो तुम्हारे आम मान निष्ठा हुए जपरी सर्वांगीन चिरंतन आम मैंने अन्य सबकि परिहार कर चाहूँ संपूर्ण रूपे तुम प्रभाव अधीन रही आम मैंने केवे जपरी न भूलु तुम निकट में गभीर भाव निबिड़ भाव कृतज्ञ ही रही प्रति मुहूर्त तुम्हें आम मान को जो अपरूप संपद सब दान कर जाऊछ से सबूर किसी जपरी आम मैंने अपचय न करूँ आम मान प्रत्येक अंग जपरी तुम कार्य सहचर हुए से सब जपरी प्रस्तुत हो उठती तुम सिद्धि सकाशे परम सिद्धिकर्ता हे भगवान जय हो तुम विजय दिय आम सक्रिय चरम अटल विश्वास इन द नेम ऑफ द मदर for the sake of the mother, by the power of the mother, with the strength of the mother, to all adverse, harmful being or force, I order to quit this place at once and forever.